एने विषय वस्तु कोड अच्छी जानछु तो आज्ञा हां नीरावती की आज्ञा कन्या को नहीं किरी गुप्त ने दासी को बळे आज्ञा बढोचंदी नीरावती रानी नीरावती बढो ए कथा राजा जानिया को नहीं क्रमे क्रमे ता वयस होइला वर्धन 1 वर्ष आसिक होइला परिपूर्ण ब्राह्मण महादी कहले क्रमे क्रमे वयस बढ़िला सकाळे अच्छा 4 वर्ष 4 मास 4 दिन ठारे विद्या पढ़ाइले नहीं गुरु को मंदिर हैला अनुरूपे 5 वर्ष अंबिका विलास काव्य अनुरूपे 5 वर्ष आई संगते मिली अंगार तोली नाना रंगे फेरुतावंती धूली अन्न व्यंजनादि रंधन करू तांत्रिक कल्पना सोना कामी छे करंती सेहु पद्मलोचना इंदिरा माई कुंढाई को विवाह करुतावंती देखेनी कहू तू करे केते सुख पावंती आज्ञा गोटे कथा पिला माने जतो छोट छोट थांती हैला पुओ हो किबा झियो हो ताके धूली खेल बहु का खेल दिन न करथिबे से वर्तमान जो शिशु जन्म हबो से ममता तार आसीबो नहीं 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 तेणु करी एबे गाँ गाँव रे मते देखुन आज्ञा छोट छोट 5-7 वर्षर पिला उडा को धूली खेल रे लागिथिबे पाड़ियाडू नड़िया सढ़ई गोटे की धरिकी पलि आसथिबे पत्थर 3टा बसई देबे सीधा चुली करिकरी सेतिरे बाली भर्ती करतेबे अच्छा बाली भर्ती करतेबे कोन करिया जति निकट रे पानी अछि तो पानी पकेबे से ताको घांटीबे नाइ जति पानी नाही आके 5-7 जण पिला 5-7 वर्षर पिला उडाको अच्छा से सढ़ईटा पाखे रे रखिबे सब ची करतेबे अच्छा सीधा को काटी धरिकरी घांटी पकेबे हला पिला माने जो गाँ गले करम दियो कोठी पत्थर उडा करथिबे धाटाड़ी करी पकेई देबे एटा हमर भात ये डाली ये तरकारी ये खीरी ये सब पिला मानकर खेल चलिबो ए खेलटा तो जे करिनि छोट समय रे छुआ को मध्य से स्नेह दे पारिबोनी कहीं कि आजिकल सब मां माने छाड़ देकरी पिला को पळौचंती हेले पळौचंती समझते बापा को देइतबा पिलाटा को छुआटा को सब पळैथिबा के काम तंकर कर्म रे तंक कर्म रे देइथिबे काहे कि ना आजिकल तो नारी माने बहुत कर्म लागिलेनी पुरुष मानक अपेक्षा हां हेले बापा मां पाखरे जिमती पिलाटा शांति रे रहिबो मार स्नेह पाइकी बापा पाखरे पिलाटा कांदिबा के ना गोटे कथा जानता गोटे बापा जदी गोटे पिला पाखरे दिनु सारा होजिबो से अर्ध पागल होजिबो निश्चय ता अर्धली मार अर्धली के बापा से परिबो ना मां बापा विचार करले बोले कौन हला ता मां धरले पिलाटी छुआटी तुनिकिरी रहउची केते सुंदर हस मु धरले कोन खाली कांदुची काई की पिलाटा अच्छा हेले कौन करले पिला सोइबो चिंता करले मां माने घरे काम पत्र करी पिला कांधरे पकई कांधरे पकईते गुणगुण गीत गाउथिबे पिला सोई पड़ियो पिला कांधरे के सोई पड़थिबो हेले बापा से कथाटा देखिथिले से बोले एमिति करले ता मां भली करले पिलाटा तुनी पड़ियो परा आज काली बापा माने मते गीत गाउचंदी कि रे हां बापा माने मते गीत गाइले केमिति पिलाटा को कांधरे पकई देले पकई देगिरी अगणा को पळेले अच्छा बोले धोरे बाया धो धोरे बाया धो हो तो मा जाइछि अंगन बाड़ी को बोतल चोचमी सो कोन अयोग्य भली कहतु रे कथा पिला सोई पड़ला सारे सोई पड़ला सारे से ओलिया कथा एने पुराण गुडी लक्ष्य करे आज्ञा हेले बाबू 8 वर्षात भवत गौरी 9 वर्षात रोहिणी आज्ञा 10 वर्ष भवत कन्या तत्व ऊर्ध्वं रजस्तला देव कुमारी की क्रमे क्रमे बयस बढ़िछि 13 वर्ष रे पदार्पण होइकरी आज्ञा नवजुवती हिछि हौ जेतेबेले छोटी जुवती हो जाए जुवती हैला विधाता से दिनू ता देह लज्जा सम रखिला ता पूर्व ना 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 सब प्रकार कथा सेई दिनटू गृहयुक्त हैला परठू लज्जा सम ता देह आसिला अच्छा अच्छा की सुंदर पाला गाय को लेखिले बांकर दास काहे कि ना आखिटा चंचल हो गेला गतिटा मंतर हो गेला आखिटा चंचल हो गेला दासी मानू कहउचंदी पवन रे बोला कहल कहल आली मोर पूर्व नथिला भली कहल कहल आली पूर्व नथिला भली दिनु दिन अंकुरिला दिनो दिनो अंकुरिला जसन बदरी गोली कहल कहल आली
ମୋର ଏ ଅବସ୍ଥା ନଥିଲା ତ ଏବେ ନୂତନ କରି କାହିଁକି ବଢୁଛି କଣ ହେଲା ବୋଲା ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ତେଣେ ମନ ରହେ ଘର କୋଣେ ଜଣେ ଯାଉଥିଲେ ତେଣେ ମନ ରହେ ଘର କୋଣେ ପାଦ ଅଟକିଲା ଭୂତ ପାଦ ଅଟକିଲା ମଗଲା ଚହଲି କହଲ କହଲ ଭାଲି ପ୍ରଭୁ ନଥିଲା ଏ ଭଳି କହଲ କହଲ ଆଲି ଆଉ ବିନ୍ଧେ ମଦନ ଯେ ସନ ବିଜୁଳି ତେଜ ସମାନ ବେଲ ପ୍ରାୟ ହେଲା ବେଲ ଫଳ ପ୍ରାୟ ହେଲା ନାଞ୍ଚଳେ କୁଞ୍ଚିଲି କହଲ କହଲ ଭାଲି ପ୍ରଭୁ ନଥିଲା ଏ ଭଳି କହଲ କହଲ ଆଲି ଆଲୋ ସଖୀ ମତେ କଣ ପତି ମିଳିବନି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ ଯୁବତୀ ସମୟ ପତି ନାହିଁ ଯାର କୋଳେ ଠିକତା ଜୀବନ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଯୌବନ ସମୟଟା କନ୍ଦର୍ପ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିନି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ପୁରୁଷଠୁ ନାରୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣ କାମ ପୀଡ଼ା ନାମ ମାତ୍ରେ ବୋଳନ୍ତି ପୁରୁଷ ଘର ଗୁଡ଼ା ଏଣୁ କରି ହେଲା କନ୍ଦର୍ପ ଯାହା କରିଛି ସେ କଥା ଏଣୁ ବିଚାର କଲେ ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ଯିଏ ଭୋଗିଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବି ସମ୍ରାଟ ଲେଖିଲେ ହେଲା ଦାସୀମାନଙ୍କୁ ରାଜଜମା କହନ୍ତି ମତେ ପ୍ରିୟ ସହଚରୀ କର୍ମେ କିଏ ବା ଅଛି ମୋହରି ଛାଡୁ ନାହିଁ ପ୍ରାଣ ଏ ପିଣ୍ଡରୁ ଏ ସନା ଯାହା ବଞ୍ଚିଛି ଦିବାସ ରେ ସଂଗାତ ସଖିଲୋ କାନ୍ତ ବିନା ମୁଁ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିଛି ଧିକଲ ମତେ ଟିକେ ଲଣ୍ଠନଟା ଦେଖେଇ ଦବ ଗୁଲା ସେ କୁଅରେ ଡେଇଁ ପଡିବୁ ଆଲୋ ତୁ ତ ମରିବୁ ତତେ ଲଣ୍ଠନ କାହିଁକି ଦେଖାବ ବାଟରେ ସାପ କି ବେଗ ଥିବ କାମୁଡିବ ଲଣ୍ଠନ ମରିବୁ ଲୋ କର୍ମେ ପତି ଦେ ବହଦାସ ବାରେ ନାହିଁ ମନ୍ଦଲ ତରେ ଆଲୋ ହତ ଭାବି ହୋଇଥିବି କାହିଁ ପାଇ ପ୍ରାଣ ହାରିବି କେଉଁ ଉପାୟରେ ରେ ସଂଗାତ ଏଣୁ ସଖୀ ମୁଁ କେମିତି ମରିବି ନହେଲେ ପତି କେମିତି ମିଳିବ ଏ ଦିଟା କଥାରୁ କୋଉଟା କାହିଁକି ନା ଏ କାମଟା ମୁଁ ସହିପାରୁନି ଲୋ ସଖୀ ଏଣୁ ଏ ଯୋଉ କନ୍ଦର୍ପ ଯାହା କରିଛି ମତେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ଲେଖିଲେ ଅନ୍ନଳ ହଇ ଦେହ ଦହଇ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଇ ମା ରାମେ ବେଦଇ ଆହା ନୁହଇ ତଜଳ ବୁড়াଏ କୁଳା ନୁହଇ ମା ଧକ করে হই বড়ি বলে মোহন মিন নিয়ে করছি হই বড়ি ଏହିପରି ରାଜଜେମା ଉଦ୍ୟାନରେ ସଖୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଚାର ଭାଇରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବିମାନେ କି ସୁନ୍ଦର ଉପମା ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଭାଇ ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଏଣେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି 16 ବର୍ଷ ହେଇଛି ଏଠି ଇଏ ଅଛି ଦିନେ ନାରଦ ମୁନି ହେ ମନେ ବିଚାରିଲେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିନି ବୋଇଲେ
ଯୁଦ୍ଧ ନ ଦେଖିଲେ ମୋର ନ ପୁରଇ ପେଟ ଉପବାସ ରହିଣ ହୁଇ ଛଟପଟ। ଆରେ ନାରଦ ବିଚାର କଲେ କେତେ କେତେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ନେତ୍ର ଦେଖିଛି ନେତ୍ରରା ଯୁଦ୍ଧ ନ ଦେଖିଲି ହରି ଅରଙ୍କର ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାମ ରାମ ନବୀନ ସୁନ୍ଦର ଘନ ବର ଶ୍ୟାମ।